しい地震は今日たびたび起こった。震度7を観測した最初の地震。各地の震度はご覧の通りだ。気象庁によると、震源地は三陸沖。宮城県大塚半島の東南東沖130キロ付近で。これ、海側から陸地に向かって津波が押し寄せた時の映像だと思います。しかもコンテナがたくさん移動してるんですが、このコンテナが家を壊すんですね。はい。で、この後逆に集結した時に排出して全部持っていくということになります。海側にあったこのコンテナがですね、現在津波の、はい。Tsunami has been arriving over a wide area from Hokkaido all the way down to Okinawa. Alerts for waves have been issued along the Pacific coast of Hokkaido down to Shizuoka in central Japan, as well as the coasts of Wakayama and Fukushima prefectures, and along the Izu and Ogasawara Islands. Warnings have been issued over a wide area from Tokyo Bay to Okinawa's Miyakojima and Yaijima regions. Tsunami more than 10 meters high are expected in areas where alerts have been. A jolt of 6+ observed in many other parts of southern Tohoku and northern Kanto, including Miyagi no Bor in Sendai, the cities of Osaki and Shiogame in Miyagi, Ishikawa in Fukushima, as well as Shirakawa, Utsunomiya City in Tochigi, and Hitachi and Kokata cities in Ibaraki. A reading of 6- was observed in cities of Okunato and Hanamaki in Iwate. Scores of people are still missing and the full extent of the damage is yet not known. As of 8:30 p.m., NHK has been able to confirm that at least 48 people have died in the Tohoku region and many people have been injured. In Tohoku and Kanto, a total of 48 people have been killed, and scores of people are either unaccounted for or injured. In Iwate Prefecture, 17 people have been confirmed dead, and many people are missing as a result of the tsunami. Police say that in Yamadamachi, many people have died from the tsunami. In Osinato City, in Matsaki-cho, in the Hosoura district, the whole village has been washed away, and the damage is devastating. In Sanriku-cho of Miyagi Prefecture, about 100 buildings have been destroyed by the tsunami. The ministry says that with 100 people or so on board that's been washed away by tsunami, we don't know the details. The Japan Coast Guard and police are currently looking into the matter. Within Miyagi Prefecture, among the people who have been confirmed dead, in Sendai City's Aoba ward, Asahigaoka, there was one man who was found dead on the street, and in Shinomaki City, one person died due to an item that fell and hit the person. In Gifu Town, the supermarket Jusco ceiling fell, and a 6-year-old child died, and the mother is also in serious condition. In Miyagi Prefecture, there's 9 confirmed deaths, 2 in Sendai City, 1 in Shinomaki City, 1 in Shiogama City, 1 in Ofuku City, and 1 child care facility collapsed. And more than 10 people are in the debris, and 5 of them were confirmed dead. In Soma City, 1 woman died after a wall collapsed on her, and a station wagon was washed away by the waves, killing 3 people.
や建物を次々とのめ込む。気象庁は地震後、岩手や宮城、福島の太平洋沿岸に大津波警報を発令。北海道から伊豆諸島に向けた船が東京で震度5弱を観測するなど、関東各地も激しく揺れた。第一走者と鳥海の間の通路なんですけれども、立ち入り禁止になっています。上から天井からですね、金具が落ちてきていますね。格子の金具が落ちてきています。余震です、余震です。ちょっとこっちから離れよう、ちょっと離れよう、ちょっと離れよう。大きく揺れています。天井もぐにゃんぐにゃん回っています。余震です。3時17分です。また大きな余震が始まりました。かなり揺れています。また大きな揺れが来ました。皆さん下から出た方がいいですよ。危ない。こちら新宿の中央公園です。皆さんこちらに避難してきていらっしゃいます。もうスペースがないだと見られていますが、詳しいことは分かっていません。また、宮城県災害対策本部によりますと、午後7時半現在、東松島市野ビル近くで JR 仙石線の列車と連絡が取れなくなっているということです。第2管区海上保安本部から宮城県警察本部に入った連絡によりますと、石巻市にある The coastal areas facing the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea in Fukuoka, Saga, Nagasaki, and Kumamoto Prefecture. The outer sea and island coast of Nagasaki Prefecture. The outer sea coast of the Amakusa Islands in Kumamoto Prefecture. The coast of northern Oita Prefecture facing the Central Inland Sea. The coast of southern Oita Prefecture facing Shikoku. The coast of Miyazaki Prefecture. The outer ocean coast of eastern Kagoshima Prefecture. The coast of the Tanegashima and Yakushima Islands. The coast of the Amami and Tokara Islands. The coast of Kagoshima Prefecture west of the southern tip of Kyushu. The coast of the main island of Okinawa Prefecture. The coast of the Daikojima Islands. The coast of the Miyakojima and Yaeyama Islands. The southern part of the Sea of Japan coast of Hokkaido. The coastal areas facing Mutsu Bay in Aomori Prefecture. The waves can be up to 2 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. 气象厅发布大海啸警报的地区如下：北海道、太平洋沿岸东部、北海道、太平洋沿岸中部、北海道、太平洋沿岸西部、青森县、日本海沿岸、青森县、太平洋沿岸、岩手县、宫城县、福岛县、茨城县、千叶县99里外房、千叶县内房、伊豆诸島、小笠原諸島、奥に6500人ほど収容できる展示ホールが午後6時過ぎに開放されて以降、スーツ姿のサラリーマンや観光帰りの女性グループ、高校生など帰宅の手段を失った人たちが続々と集まってきています。避難所にやってきた人たちの中には多数の溺れて亡くなったとみられる遺体が発見されたということです。その数が200人から300人とみられるということです。その数が200人から300人とみられるということです。再びお伝えします。宮城県警によりますと、仙台市若林市の海岸で多数の溺れて亡くなったとみられる遺体が200人から300人、とみられる遺体が発見されたというものの補給には不安となりそうです。以上、それからでした。はい、パシフィック横浜、場所によっては、今後もぜひ地震などにも十分注意してお越しいただきたいなと思います。大変な中、どうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。どうもありがとうございました。この火事で従業員1人が
ての市街地まで押し寄せた。寄せた後の波が引き返し、飛びと一緒に大型の車も